नमस्कार दर्शक बंधु मुझे एमपी स्टार आपण स्वागत करोशार सबुठ बड़ टीवी चैनल आज्ञा हाँ ओडिशार सबुठ बड़ टीवी चैनल जार नाम हूँ ओडिशा सत मिछ टीवी चैनल आज्ञा हाँ आसतु देखा आज हेडलाइन कौन अच्छी क्या योजना हूँ कौन से पुओ मान मिलूँ 5,000 टंका से बालेश्वर 3टा झील धारणा बसी झील ना हूँ करिश्मा पूजा प्रियंका 3टे झील बसी धारणा कहीं झील मान हो एक योजना आज्ञा सी चाहूँ कौ योजना डिमांड अच्छी कौ योजना दाबी अच्छी कौ योजना आज्ञा दाबी हूँ कि योजनाटी हूँ ब्यूटी योजना कौन हो से ब्यूटी योजना कौन दाबीटा हूँ कह आज्ञा ब्यूटी योजना से चाहूँ मास को 3 दिन ब्यूटी पार्लर फ्री मिलू आज्ञा हाँ से बसी धारणा पाखक जावाई चेष्टा कर प्रतिनिधि दल है पेट्रोल दर अधिका तो जापारना आम दल आसतु देखा आज ब्रेकिंग न्यूज हूँ पबजी गेम 2018 भारत को आसी एक गेम जार ना हूँ पबजी गेम खेली आजिकल पिला माने जहाँ होती आप देखिए बिलीव करेंगे आज्ञा हाँ पबजी गेम हूँ कौन ता देखापी आम प्रतिनिधि दल जा पहुँचते ओडिशा सबुठ बड़ ग्राम जार नाम हूँ डेंगा बांगरा ग्राम से जाम प्रतिनिधि दल पहुँची आसतु सहित लाइव कथा कौन हो हेलो हेलो 1 4 3 माइक टेस्ट हेलो 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 1 4 3 1 4 3 हेलो 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 सर गोटे मिनट गर्लफ्रेंड कॉल करते सर गोटे मिनट हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ बेबी हाँ हाँ आई लव ठीक तुम लाइव दोच ना गर्लफ्रेंड सहित कथा हो टिके हेलो 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 टिके रो टिके हेले हाँ नमस्कार दर्शक बंधु मुझे हलोलिया माझी आपण मान स्वागत करुच्ची डेंगा बांगरा ग्राम को देखि पार्थुवे ग्राम केते डेंगा बांगरा लोक एठी अछंती देखि पार्थुवे दर्शक बंधु आम तो आज पहुंची गलु आसी डेंगा बांगरा ग्राम रे एठी तो कहीं देखियो मिलु नांती क्याडे बोले सब यही तो नांती कैमरामैन फॉलो मी अरे गोटे मिनिट स्टॉप चश्माटा पिंधि जदि कहीं मिल गले देखा कौन कैमरामैन जल्दी आसतु देखा कि बस जल्दी 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 आसतु जल्दी अरे ये किए बस ना कौन ये ग्राम रे किए डेंगा बांगर ग्राम किंतु ये किए बस देखिए भाई ए भाई ये कौन कर भाई अरे पबजी खेलच ना कौन 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 चलती कौन भाई ये कौन आप कौन कर पबजी खेलते मतलब जीवन शनिवार वीडियो देखी तू आसी मत अरे कौन पबजी पबजी कौन कोनता गेम की आपण माने देखि परथे जेंति एते पबजी रो बहाल एते एमती लागि चलछि देश रे पबजी ही लोक मान को पागल कर दउ हेलो हेलो हां हां एते भाई गोटे हॉट एड दे दियु लोक मान को हॉट करिया पई हमर एटी भाई तो बहुत पूरा व्यस्त पबजी रे सेत पई गोटे हॉट एड दे दियु ओके हाँ आपण माने एमपी स्टार चैनल सब्सक्राइब करजंती कहि नाती जल्दी जाई कहि दंतु आपण मानक पई गोटे नुवा योजना आसुची जमते 2019 देखिथिले बहुत किछि इलेक्शन पई नुवा ना योजना आछि तो सेति पई हम एमपी स्टार चैनल तरफ आपण मानक पई गोटे नुवा योजना आछि जहा ना होची ज्योति योजना आके हां टिकटॉक सुपरस्टार ज्योति को नै कि हम गोटे इवेंट बनाया जाऊँ जदि आप चाहते ज्योति आम चैनल को आसू ताने लाइक करूँ कमेंट करूँ हाँ ज्योति आस दरकार आज्ञा हाँ जल्दी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु खाइबे बाय भाई पबजी कौन भाई पबजी कौन आउ तो सुनो भाई तो भाई सब चिकन डिनर मिसेला आज मो डिनर चिकन खाई पारिबनी कोन कथा को से चल आसे तो चिकन डिनर मिसेला चल ए भाई तो मो चिकन डिनर मिसेला वो आज चिकन खाई पारिबनी हमें कोन कहबो अरे भाई मु टिके खाली आसली इंटरव्यू नबो आउ किछि खाली टिके खाली पचाइबो क्वेश्चन की इंटरव्यू नबो अरे इंटरव्यू टिके नबो को आसली आपन डेंगा बांगर ग्राम रे लोक माने कोन पबजी रे केते माध्यम रे चाली छी पबजी रो केते मात्रा डेंगा ग्राम रे कोटी बिया हवा भाई एटा आछि जे सतमिश चैनल बा हम सतमिश चैनल हां सतमिश आज्ञा आज भी तो हां हां पूरा आपन पूरा सलमान को बस हां ठीक अछि हां बस बोल हां ठीक अछि टिके खाली कोन कैमरामैन बस बोला हां कैमरामैन बसाओ हां कोन बताओ हां ठीक अछि पबजी गेम केमती कोन आपन खेलछंती पबजी गेम भाई पबजी कैमरामैन फोकस पबजी होची गुटे नशा भाई नशा
କି ନଶା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? କି ନଶା କୁହନ୍ତୁ? ଆସ୍ଥା 42 ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ନଶା ସେଟା ଗୋଟେ। ଶନିବାର ଭିଡିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାଠୁ ବହୁତ ବଡ ନଶା ଏଟା। ବାବାରେ ସନି ଲିଓନ। ହଁ, ରେ ମଗ PUBG। ସନି ଲିଓନ। ହଁ ଶନି ଲିଓନ ଭିଡିଓ ଠୁ ଅଧିକା ନଶା। ଆସ୍ଥା 42 ଅଧିକା ନଶା ଭାଇ। ଆପଣ PUBG କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ? ମିନିମମ୍ ହବ ଏଇ 15 ଦିନ ଖେଳୁଛି। 15 ଦିନ ହେଲା ହଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଘଟଣାଟା କି ଆମ ନବୀନ ସରକାର ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା। ତ ସେଠି ପଇସା ମିଳିବ ତ 5,000। ତ ଆଉ 5,000 ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସି ଗୋଟେ 10,000 ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ଆସିছে। ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ମୋ ବାବାରେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଏଟା କି ସେଟ୍? ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ। 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଇଫୋନ ଆଣିଛି। ପଚାରିଲା କେତେ ଜିବି ରାମ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି 3 ଜିବି ରାମ। ସେ ଶଳା ଗୋଟେ କଣ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେଲା PUBG। ମୁଁ ଖେଳୁଛି କି ନଶା ନାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା PUBG ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ହଁ PUBG ଖେଳିବା ଆଗରୁ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ କିତି ଖେଳୁଥିଲି। ବାବାରେ କିତି ଫାଷ୍ଟ ଥିଲି। ତାପରେ କିତି ବୁଡା ବୁଡି ଏଲୋ ବାବା। ଆଉ ଯୋଉ ଖେଳୁଛୁ ଦେଖିବୁ ଝିଅ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ ମ୍ୟୁଜିକ ଚେୟାର କହୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ଏ ଚୌକି ପଡିଥିବ ଦୌଡୁଥିବ। ଓହୋ ହଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ବାବାରେ। ଝିଅକୁ କାଟି ହଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଲୁଚା ଲୁଚି ଏ ଗେମ୍ ତ ବହୁତ ଖେଳୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମିଳେ କଣ? କିଛି ନାହିଁ ଖୁସି। ଖୁସି। ଶନିବାର ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଖୁସି ନ ମିଳେ ଏତେ ଖେଳିଲେ ସେତେ ଖୁସି। ଆତ୍ମା ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ରାତିରେ କି ଶାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଇରେ ବାବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା PUBG ଖେଳନ୍ତି? PUBG ଖାଇବା ପାଇଁ ମତେ ମିନିମମ୍ ମତେ 24 ଘଣ୍ଟା ହଉନାହିଁ। ଭୋକ ଭୋକ ଭୁଲି ଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମର ଦେବତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଛି। ମୁଁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଛି କି ଏ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ 26 ଘଣ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ। ବାବାରେ। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ମତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦରକାର PUBG ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ନିହାତି ପୂରଣ ହଉ। ଆଉ ଯେଦିନ ଆପଣ PUBG ଦେଖନ୍ତି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ? ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କି ଦିନେ ମୁଁ 3 ମିନିଟ ପାଇଁ PUBG ଖେଳିଲେନି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆକାଶ ଛୁଉଛି ପାତାଳ ଛୁଉଛି ମତେ ରକ୍ତବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାବା। ରକ୍ତବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ନିଦ ହେଲାନି। ମାନେ କଣ ଲାଗିଲା ଦେହ ହାତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ତମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ନାଇଁ ମୋ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି। ଡକ୍ଟର କହିଲା କି ଆଉ 3 ମିନିଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା PUBG ଖେଳିଦିଅ। ଖେଳିଦେଲି PUBG 3 ମିନିଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲା। ଚିକେନ ଡିନର ମିଳିଗଲା। ଖାଇଗଲି ଫିଟଫାଟ ହେଇଗଲି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଚିକେନ ଡିନରଟି କେମିତି କଣ ମିଳେ? ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ହେଲା। ବହୁତ PUBG ଖେଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତୁ। PUBG ଖେଳିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏ କଣ ବାବୁ। ନା ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ ଆପଣ ଘର ଲୋକ କିଛି କୁହନ୍ତିନି PUBG ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ? PUBG ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ଘରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯାଉନି ଆଉ। ଏଇଠି ବସୁଛି ଏଇଠି ମୁଁ ହଗୁଛି ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି ହେଲା। ଚିକେନ ଡିନର ମିଳୁଛି ଖାଇବୁଛି। ଘରକୁ ଯାଉନି ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ। ଏତେ କେସ୍ ଟା କଣ ହେଲା କି ବାପା ମୋର ଡେଲି ଆସିବେ ଗାଳି ଦେବେ। ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଧମକେଇବେ PUBG ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେବେ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଘର କଥା ଅବଶ୍ୟ ବାପା ମତେ କହିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ PUBG ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ିଦେବି। ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି PUBG? ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ଆରେ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଓହୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। କେତେ ଜୀବନ ବଡ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ସୈନିକ ହେବି। ଏଇ PUBG ଖେଳି ଯେତିକି ପାଇଛି ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଇଏ ରକେଟ ଜିମି ସେ ବୋର୍ଡରକୁ ଜିମି ସେ ଖାଲାସ କରିଦେବି ତା ଖାଲାସ। ମାନେ କଣ ଫିଲ୍ ଅଛି? ଆରେ ଏମିତି PUBG ଡେଲି ମୁଁ ଶୋଇ ଦଉଛି। ସେଠି ଶୋଇଦେବି ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଯିବ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଆଉ। PUBG ଖେଳିବି ଆଉ ଖେଳିବି ସୈନିକ ହେବି ମୁଁ ଆଉ। ତ ଆପଣ ତ PUBG ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକଟକ୍ ବାଲା ସବୁ କୁଆଡେ ଯିବେ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଟିକଟକ୍ କରିକି ପୁରା ଆମ ଅନନ୍ୟା ମହାନ୍ତି ଗଲା ତ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି। ଓହୋ ଜ୍ୟୋତି ଯିବ ହଉଛି ଡେଉଁଛି ସିଏ ପୁରା ଯିବ ଫିଲ୍ମରେ ପୁରା ହିରୋ ହବ ଡେଉଁଛି ସେ। ହଉ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ PUBG ଖେଳିବା। ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଖେଳିବା PUBG ଖେଳିବା। ଚିକେନ ଡିନର ବେଶ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବା ଏଠି ବସି ହଗିବା କିଛି ନା ନାହିଁ। ଭାଇ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତୁ PUBG। ହଉ ଭାଇ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ PUBG ର କେତେ ନିଶା। PUBG ପାଇଁ ଲୋକ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି।
टिकटॉक द्वारा लोक मैंने जब हिरोइन हो पारे ए भाई कौन आप पबजी खेली कौन आर्मी हो पारे कहतु आप आज्ञा देखिए तो आम एपट भाई आपण मान लाइव वीडियो देखुए पबजी खेली आजिकल पिला मैंने होती कौन पबजी पिला मैंने घर को जाना आज्ञा आपण मान रिक्वेस्ट करी आपण मैंने पबजी खेलतु बट पबजी घर छाड़तु नहीं पबजी आप घर को जीवे घर पढ़ा पाठ पढ़ुना आपण मैंने एमती काम करूँ ना पबजी खेलतु गेम खेलतु किसी असुविधा ना आपको से मोर किसी ऑब्जेक्शन नहीं बट ये रिक्वेस्ट करी कि आप पबजी घर को जीवे घर टाइम देवे पढ़ापढ़ी करेंगे और 24 घंटा पबजी खेल धरिकी बसवे सेमती करूँ ना आपण रिक्वेस्ट कर समय हो जाए आम एम न्यूज चैनल को रखा जाऊँ पुणी आप सहित देखा एक नुआ एपिसोड सहित नुआ ब्रेकिंग न्यूज सहित से रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।